अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपके साथ रमजानुल मुबारक की दूसरे जुमरात का वजीफा शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह रमजान का महीना अपनी बरकतों और रहमतों के साथ गुजर रहा है। इस महीने में अल्लाह की रहमत इंसान पर मूसलाधार बारिशों की तरह बरसती है। इंसान अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह करीम उसे अता करता है। तो याद रखे, जुमारात और जुमा का दिन, ये दोनों दिन इतनी फजीलत वाले और बाबरकत दिन हैं कि इन दो दिनों में अल्लाह करीम से आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। यानी जुमारात वाले दिन, शबे जुमा या जुमा वाले दिन आप अल्लाह की बारगाह में जब गिड़गिड़ाएंगे, रो रो कर मांगेंगे, तो अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा, आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार का विर्द किया करें, तौबा इस्तगफार की तस्बीह किया करें, और इसके अलावा भी आपने तौबा इस्तगफार का विर्द करना है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शैतान को जन्नत से निकाला जा रहा था तो इसने रब से कहा, मैं तेरे बंदों को इस वक्त तक गुमराह करता रहूंगा जब तक इनके जिस्म में रूह रहेगी। इस पर अल्लाह ने फरमाया, मैं अपने बंदों को इस वक्त तक बख्शता रहूंगा जब तक वो मुझसे इस्तगफार करते रहेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि रमजानुल मुबारक के अलावा भी आप अल्लाह से तौबा इस्तगफार करते रहा करें, अपने गुनाहों की मुआफी अल्लाह से तलब करते रहा करें। रमजानुल मुबारक में जितनी इबादत हो सके करें, जितने नवाफिल हो सके पढ़ें। आपने रमजानुल मुबारक की जुमारात को जो अमल करना है वो अमल उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी हर हाजत पूरी हो, हर ख्वाहिश पूरी हो, दुआएं मांग मांग के थक चुके हैं लेकिन उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को रमजानुल मुबारक की जुमारात वाले दिन करके बारगाह इलाही में दुआएं करें। इस अमल को बस आपने एक ही दिन करना है और पूरा साल इसके फवायद से मुस्तफीद होते रहना है। आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, इस अमल के करने से अल्लाह करीम आपको रिज़्क दौलत से नवाजेगा, आपके घर में खैर व बरकत होगी, अमन सलामती होगी, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, प्यार व मोहब्बत कायम होगी, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आपके दिलों में आएगी। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को जुमारात वाले दिन करके बारगाह इलाही में जब रो कर अल्लाह से मांगना है, तो आप जो मांगेंगे फरिश्ते आपके मांगने पे आमीन कहेंगे और अल्लाह करीम आपको हर वो चीज से नवाजेगा जिसकी आपको जरूरत है, तलब है। आपने इस अमल को, इस वजीफे को माह रमजान की जितनी जुमारात आती हैं उतनी जुमारात को भी आप कर सकते हैं। इस अमल को आप रमजान मुबारक की हर जुमेरात के दिन कर सकते हैं। बहुत ही आसान अमल है, छोटा सा अमल है, पावरफुल और कुरानी अमल है। इस अमल को, इस वजीफे को आप जुमारात और जुमा वाले दिन भी कर सकते हैं। इस अमल को आप खुद भी करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। तो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें, समझ लें और नोट भी फरमा लें। आपने जुमारात वाले दिन नमाजे असर अदा करने के बाद उसी जगह बैठ जाना है। 313 मरतबा आपने अल्लाह के दो नामों का विर्द करना है। अल्लाह के ये दो नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है, ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। इन दोनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इसी तरतीब से, इसी तरीक़ेकार से आपने 313 मरतबा अल्लाह के नामों को पढ़ के इसके अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद
ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے تو پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ سورۃ قدر آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو 30ویں پارے میں بھی مل جائے گی۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد 21 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر نیک دلی مراد پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی اور آپ کو ہر نیک مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے رمضان المبارک کی ہر جمعرات والے دن کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جمعرات اور جمعہ والے دن جو لوگ اس عمل کو کریں گے وہ پورا سال ان تمام فوائد سے مستفید ہوتے رہیں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ باحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 1337۔ یاد رکھیں، سورۃ قدر پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ وضو کے بغیر بھی سورۃ قدر پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو وضو کے بغیر ایک مرتبہ سورۃ قدر پڑھے تو وہ صادقین میں سے ہے، جو 2 مرتبہ پڑھے وہ شہداء میں سے ہے، جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ عز و جل میدان حشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ یعنی جمعرات اور جمعہ والے دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرنا ہے۔ سورۃ قدر کو آپ وضو کی حالت میں پڑھیں یا بغیر وضو پڑھیں، اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ کریم کا نبی خود فرما رہا ہے کہ سورۃ قدر پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعرات اور جمعہ والے دن نماز عصر کے بعد کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ جو لوگ جمعرات والے دن کرنا چاہتے ہیں وہ بس جمعرات والے دن کریں، جو جمعہ والے دن کرنا چاہتے ہیں وہ جمعہ والے دن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دونوں دن کریں گے تو اس کے فضائل، اس کی فضیلتیں، اس کے فوائد اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں اور ان تمام فوائد سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔